ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام مسلمانوں کو قادیانیوں اور بد مذہبوں بدعقیدہ مرزائیوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ ہاں بھی راجہ اسلام صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ انجینئر صاحب مرد آباد مرد آباد مرد آباد، کیوں؟ جی وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں، اگر ہم جی 1 to 1 گفتگو کر لیں گے نا پیار محبت سے تو بات ایک دوسرے کی سمجھ آ جائے گی، کیا خیال ہے؟ نیٹ تہاڈا کھلونا نہیں کسی پاسے رائے جی صاحب؟ تہاڈا نیٹ خراب ہے کچھ؟ جی میری تہاڈی آواز آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، رائے صاحب بات یہ ہے کہ اس طرح تو قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں فرق ہے نا قادیانیوں میں کیسے آپ نے اور کیسے مسلمانوں میں۔ ثابت کر دیا کہ وہ ان میں فرق ہے؟ نہیں، ثابت کیا کرنا ہے، ہم نے جو سنا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، نہیں تو نہیں، ختم پہلی نبوت پہ بات تو یقین یہ نہیں رکھتے۔ رائے صاحب سنی سنائی بات کریں گے یا کوئی پڑھا ہوا ہے، آپ نے کوئی ثبوت بھی ہے کسی چیز کا؟ نہیں، ثبوت کوئی نہیں، ثبوت علماء کے پاس ہوتا ہے، ہم تو عام انسان ہیں۔ اچھا، تو آپ پھر بغیر ثبوت کے جی کیسے کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب زندہ باد؟ نہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ قادیانی ہیں؟ ہاں، یہ کی آپ نے بڑے کام کی بات، شاباش رائے صاحب، مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے اور جی عقل مند انسان لگ رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن دنیا دار ہوں، جانتا ہوں کچھ۔ اچھا اچھا، رائے صاحب مجھے یہ بتائیں، جی ایک من دودھ میں 3 قطرے شراب کے ڈال دیے جائیں تو کیا آپ اس کو پیئیں گے؟ یہ ہمارے مسئلے نہیں ہے نا بھائی جان۔ بھائی جان، آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں نا، اس مثال سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ نہیں میرے بھائی، میرا ایسی مثالیں نہ دو، قرآن حدیث کی بات کرو، قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارے یہ مسئلے نہیں ہے نا آپ کے حرام کون سے حلال مسئلے؟ کرنے کے۔ جی، حرام حلال کرنے کے ہمارے مسئلے نہیں ہے نا یعنی کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ آپ حرام ہے۔ کے مسئلے نہیں ہیں حرام حلال کے، آپ حرام گوشت بھی کھا لیتے ہیں؟ نہیں کھائیں گے، جب ہم تو پھر آنکھوں سے کیوں دیکھیں گے نہیں کیوں کھائیں نہیں گے۔ کھائیں گے؟ جب آپ کا مسئلہ ہی وہ بھائی نہیں ہے وہ تو کیوں نہیں کھاتے؟ میرے بھائی، یہ ہم نہیں، دیکھیں گے جب کہ تمہارا گدے کا مسئلہ کتے ہی کا وہ گوشت ہے تو نہیں نہیں ہے، کھائیں گے۔ نہیں جب تمہارا مسئلہ ہی حلال حرام کا نہیں ہے تو بھائی حرام دکانوں سے جا کے گوشت کھا لیا کرو، سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ تمہارا تو میرے بھائی مسئلہ حرام حرام ہے نا، حلال کا ہے ہی نہیں۔ وہ حرام ہے نا، وہ تو ہمیں پتہ ہے بھائی حرام یہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا۔ میں ایک مثال دے کے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ پیچیدہ مسئلے نہ کریں نا، آپ یہ مسئلے علماء سے پوچھیں، نہیں آپ تم بات جو کرو نا، عام تم نے مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھیں۔ پوچھا؟ اچھا میری بات سنو، کام کرتے ہو کہیں آپ رائے جی صاحب؟ جی جی کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، تو جب آپ کام کرتے ہیں مہینے بعد یا ہفتے بعد تنخواہ ملتی ہے تو وہ پیسے تو پورے گن لیتے ہیں، وہاں نہیں آپ کہتے حرام جی حلال جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہے جی؟ جی 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 وہاں آپ کا حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہوتا، جب آپ کو کوئی بات نہیں سمجھانے نہیں لگتے تو حرام حلال ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی جان، ہم حلال کماتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں نا، ہم ہمیں کو کیا پتہ پتا ہے بھائی، حرام کیا ہمیں ہے آپ حلال حلال ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم صرف آپ کو یہ ہمیں پتہ ہے بتانا نا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان، آپ کا ہمیں جو پتہ ہے مرزا نا۔ جونیئر جیل میں، یہ عثمان صاحب واپس آئیں، براڈ گر جائے گی۔ نہیں، آپ کا جو مرزا جونیئر جیل میں ہے، ہم آپ کو صرف اتنا جی بتانا جی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ باد ہے، اس نے نبی جی پاک جی صلی اللہ علیہ الحمدللہ۔ وسلم کے لیے چھوکرا کا لفظ استعمال کیا، آپ کو اچھا، پتا ہے؟ یہ حدیث میں آیا نہ ہوگا نا؟ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ مرزا جونیئر نے یہ، اچھا چلے کسی حدیث میں آیا تو جی بتائیں، پتہ ہے، جی 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 مجھے اس پتہ ہے۔ حدیث کا ثبوت دیں۔ میرے بھائی، ہم ثبوت نہیں دینے بیٹھے ادھر، ہم علماء تو نہیں ہے نا۔ نہیں تو جو آپ نے کیوں کہا کہ جو حدیث میں انجینئر آیا؟ صاحب نے کہا ہوگا وہ قرآن حدیث میں ہوگا، یعنی لازمی ہوگا کچھ نہ یعنی کچھ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی، رائے صاحب وہ کہہ رہا بھائی ہے، ہم نہیں ثابت کرنے بیٹھے نا، وہ رائے ان سے صاحب سوال کرو جا کے رائے اکیڈمی صاحب میں میں جاؤ۔ بتاتا ہوں، مرزا جونیئر جیل میں کہہ رہا ہے کہ وہ آج رات آپ کی بیوی کے ساتھ گزارے گا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو؟ اس نے پورا وہ پوسٹر لگایا ہوا ہے سامنے، دیکھیں جا کے، جیلم اکیڈمی کھولیں گوگل پہ، سامنے لکھا ہوا ہے راجہ اسلام کی بیوی آج رات میرے ساتھ گزارے گی، اس نے لکھا ہوا ہے۔
देखो तमीज तमीज जो होती है ना हाँ, बड़ी इंसानियत ओए की हदीस के बारे इंसान में जो होता है बात ना की तो तुम्हें तमीज याद जो नहीं आई। हदीस के बारे में बात करते हुए तमीज में तुम्हारी जुबान को लगाम नहीं किया। हदीस का फौरन तुमने अरे बकवास कौन कर दी कि हदीस कि में उसने आया होगा। लानती, यहां तेरी बीवी का जिक्र आया तो तू तब बड़ा नबी पाक पे झूठा इल्जाम लगाता है तू। कुत्ते अपनी शक्ल देख, हरामी कहीं का। ध्यान से बात करना अब मेरे नबी पाक की हदीस के बारे में बात करते हुए, बेगैरत कुत्ता। चल अगली बात कर। वो बता जो उसने पोस्टर लगाया हुआ उसका क्या कर रहा है। इस पे तो तब चढ़ गई जब मैंने पहले बोला था 40 मन दूध में 3 गेतरे शराब के, शॉर्ट सी बात की थी, शॉर्ट सी बात की थी मैंने। हाँ, और नहीं ये राफजी हैं, ये भी राफजी लगता है मुझे, ये भी राफजी लगता है मुझे। मिर्जा जूनियर तो कहता है सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ो, सुन्नते नत पढ़ो। कहता है सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ो, सुनते ना पढ़ो। और लख दी लानते, सुनतों के बगैर नमाज मुकम्मल कैसे होगी। और बोलना और राजा इस्लाम आज फिर जा रही है तेरी मिर्जा जूनियर दे कोल। फुल मजे मजे मजकुल्ले आनगे मिर्जा जूनियर नु है, मजे तो वो लै गया। आ ये पैसे फड़न जाएगा सिर्फ, साला जाना हुए थे। बिल्कुल जी एसएसपी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और खोलो माइक, गल कर राजा इस्लाम, बंद हो गई है। हलाल कमाते हैं बंद हम, हो हलाल कमाते हैं। मैं क्यों बंद हो गई है मेरा क्या बंद होना है बात कुरान हदीस की करो बकवास ऐसे करी जाते हो ऐसे करे कर रहे हो हाय वैसे कर रहे हो जैसे हाय हाय तुम्हारे हाय। क्या बकवास की है मैंने क्या है? बकवास की है क्या बकवास की है क्या वो क्यों हदीस में आया? बकवास किया कि हदीस में आया होगा? किसी बात का सबूत है तुम्हारे पास? आप सबूत दे दो नहीं आया आप सबूत दे दो हम क्यों दें? बकवास तेरा मिर्जा करता है, हम सबूत दें उस बात बस का? सवाल आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ सवाल आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ जाहिल इंसान, तुम मुंह उठा के आ जाते हो, सिर्फ नारे लगा दे दिए उसने कि नारे जाके मार और के और मैंने गालियां भी निकाल के वापस और आ नहीं जाना। नहीं ऐसे नहीं है नुमान, नहीं ऐसे नहीं है। बेसिकली इसकी बीवी आज के साथ सोएगी, ये जाएगा सुबह पैसे बस लेने। बस यही बकवास करने के लिए बैठे हुए हो आप हाँ, रात ये तब पे चढ़ यही गया। बकवास तू करने के होता लिए कौन है ये कहने वाला कि ये हदीस में आया होगा, जब तुझे पता नहीं है इस बात का। तो तू ये होता कौन है कहने वाला कि ये बात हदीस में आई होगी। अरे आप सबूत दे दो ना कि नहीं और आया बस सबूत बात दो तो खत्म सबूत तो बात की बात है, पहले जो तूने इतना पक्का होके कहा है कि हदीस में आया होगा, पहले तो तू सबूत देना। तूने जो पक्का होके बात कर दी कि हदीस में आया होगा, सवाल आपने किया मैंने किया है जब तुझे पता नहीं है इस बात का कि हदीस में आया या नहीं, तो फिर तूने क्यों कहा कि हदीस में आया होगा। तो मैं क्या कहूँ आपने कहोगे सवाल मुझे किया मैं मालूम उसका नहीं जवाब है, दिया है। कहोगे मुझे मालूम नहीं है, नहीं आपने सवाल किया कहोगे मुझे हाँ तो आपने मालूम सवाल नहीं है। किया ना मैं तो क्यों कहूँ कह आप दो मुझे ना कि मालूम मुझे नहीं है नहीं पता। जो इंजीनियर साहब कहते हैं वो ये कुरान नहीं हदीस से कर, कहते हैं वो पास से नहीं कहते चलो वो बुखारी चलो मुस्लिम से चलो इस कहते हैं बात पे आ जाओ। ये इंजीनियर साहब का जरा एक मिनट ये देखना, जरा तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल में मैं हाँ सोच रहा दिखाओ था ये बंदा कोई ना पढ़ा लिखा होगा, पर ये तो अजलुल अजला निकला। नहीं नहीं ये जाहिल हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं काशिफ हूँ भाई, इसको आप मैं पढ़े लिखे जानता हो हूँ, ये रोज ही नीचे आके कमेंट बाजी करता है, हाँ हाँ हाँ, एक नंबर का जाहिल है ये। वो तुम्हें रिश्ता देना आपको गाली चाहता तो है नहीं इसलिए दिया ये ना कमेंट करता है। आपको गाली दी है मैंने आपकी जबान से कैसे बोल रहे हो आप कमांड में जो मर्जी करो मैं आजाद हूँ और तू आजाद अच्छा है, चलो तू ये वीडियो सुनो। आजाद अच्छा है, चलो तू ये वीडियो सुनो। आजाद अच्छा है, चलो तू ये वीडियो सुनो। या तो तू छुपा कादियानी है। सुन जरा, कादियानियों पे लाख लड़त वो भेजता हूँ मैं अपने ऊपर भेजी जा रहा है, अपने ऊपर भेजी जा रहा है। सुन जरा। चलो जो होगा वो उस पर चली हाँ जाएगी तो ना जाहिर है ना, ये सुन जरा, ये क्या कह रहा है तेरा डैड, क्या कह रहा है डैड की, सुन ले जरा आपका इसको। डैड होगा मेरा तो अब डैड जाहिर है मैं, हम तो लानत चल भेजते हैं इसके वीडियो ऊपर, तो सुन तेरा ले चुप डैड है, करके अब। ये है तेरा डैड, हम तो लानत भेजते हैं इसके ऊपर। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिसका नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार हैं। सुना,
कहना जिस तरह नबी पाक के साथ हक चार यार थे, तो आगे ये जवाब। वाला और ये वाला कहता है मेरे साथ हक चार यार हैं। तो क्या आगे क्या भी गलत सुनो, कहा आगे होगा? भी। बताया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह अब अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और हाँ, सुनना जरा, सुनना, दोबारा सुन, दोबारा सुन। मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और आप लोग भी शामिल हैं अशरा मुबशरा में। इसको कह रहा है और इसको कह रहा है, ये शक्ल देख इसकी, कह रहा है अशरा मुबशरा। पता है अशरा मुबशरा कौन है? जी जी पता है। क्या कौन है वो? जनतियां 10 लोग, और कौन है? 10 लोग। जी जी 10 सहाबा जो जनतियां हैं, जिसको अल्लाह के नबी ने 10 सहाबा इशारा दिया, वो अशरा मुबशरा, और कौन? रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? सुनो जरा, दोबारा सुनो, दोबारा दोबारा दोबारा। तो ये जो मैं सुनी हुई है, मैंने वीडियो ना सब ना ना सुनी ना हुई ना है। ना 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 ना, ये सबसे पहले तो ये करामत का इनकारी है। पहला लफ्ज सुनो क्या कह रहा है। ये जो मेरी करामत, हालांकि ये जो मेरी करामत, खुद करामत का इनकारी है, और यहाँ कह रहा है कि ये जो 2 मस्टंडे बैठे हुए हैं, ये मेरी करामत। आगे सुनना। मुझे तो नहीं पता था कि सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार हाँ, नबी पाक के साथ जिस तरह हकचार यार थे ना, ये और ये मेरे हकचार यार हैं। यार है। अंडरस्टैंड हाँ इस्लाम। जी, हाँ जी। ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हटा सावन की घटा, मेरा गला खराब हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इसको फॉलो कर रहा था, मैं अब इस पे लानत डालता हूँ। ये मिर्ज़ा जो है ना जेल में, ये जहन्नमी है, इस पे लानत है मेरी तरफ से। मैं इसको फॉलो कर रहा था बगैरत को। मुझे तो अब समझ आया कि ये कितना कुफर बोल चुका है। इसने कुफर के फतवे, जो कुफर बोलने वाले, जो इसकी पकड़ होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो। मैं इसको एम फॉलो कर रहा था, इसको बगैरत को। लो भाई, राजा इस्लाम साहब, एक काफी है कि अगला चलावा। वो जिन्हें मर्जी चलाओ, मैं सारे सुने हैं भाईजान, है सारे सुने हैं ना। ये जनाब, ये सारे सुन के भी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अच्छा 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 हो यार, आई एम सॉरी राजा इस्लाम साहब, आई एम रियली सॉरी यार, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो ना, नहीं नहीं सॉरी क्यों कर रही है? बात ये है कि ये ना, मैं कैमरा जरा बैक वाला कर लूं, फिर आपको बताता हूँ कि ये, आई एम सॉरी यार, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ भाई आपसे। मैंने ना आपका दिल क्यों दुखाया मारना है। चाहते हैं भाईजान? नहीं यार, मैंने आपका दिल दुखाया है, और ये ना बड़ी बुरी बात है किसी का दिल दुखाना। ये सुन ले जरा, आपका भाई क्या कह रहा है, ये सुने जरा। क़यामत वाले दिन मेरे हो, तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे माजरत स्टूडेंट्स यार, माजरत माजरत माजरत, कुछ तबीयत सेट नहीं है जिसकी वजह से ना वो हादसा। मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों को भी चमक रहे होंगे। दोबारा सुने जरा। और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे कादियानी को भी चमक रहे होंगे, कादियानी को भी चमक रहे होंगे। बाबा, जब डॉलर और पाउंड आ रहे हो ना कादियानियों की तरफ से, तो ये आवाज निकलती है, सुनना। होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। कादियानी को भी चमक रहे होंगे भाई, भाई चमक रहे होंगे, चमक रहे होंगे। सुनो, हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। राजा साहेब, थोड़ी जी शर्म कर लो, जी सुन रहा हूँ, जी सुन फुक रहा च हूँ। डूब के मर जाओ। सुनाई जाओ, सुनाई जाओ, है ना, सुनाई जाओ। नहीं नहीं, शर्म का एहसास करो थोड़ा जा। ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ आपको ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਕੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्यों सुनते हो? आपको गलत फहमी हुई है। मिर्जा साहब का कहने का मतलब ये नहीं था जो आप समझे हैं।
क्या था? मिर्जा साहब का कहने का मतलब था कि वो दोजख में वो आग से भी वो हो जाते हैं ना, लाल हो जाते हैं जाए वजू उनके, तो वो फिर चमक रहे होंगे लाल होके ना, वो इस तरह कह रहे थे। अच्छा जी, उस्मान भाई। आपको समझ नहीं वालेकुम सलाम। अबू हसन भाई वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो बिल्कुल ना आपने ना सही कहा मजबूर है। तो नहीं था, जर्नल लेकिन जो आपने जर्रा होगा मैंने तो जो है ना वो, हेलो ओ यार उस्मान नु बोलन दो। जी पीछे वाला काशिफ भाई, अगर कुत्ते मेरी का- आवाज आ रही है तो आ रही पीछे वाला कुत्ते का जल्दी जल्दी बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने अपनी ब्लूटूथ से सुना है कि कोई कह रहा था कि मैं तो इसका फॉलोअर था, मैं आइंदा से और आज से इस पर लानत डालता हूँ, ये बहुत बड़ा खंजीर काफर है। ये किसी ने कहा है, ये शायद कौन राजा साहब ने कहा है या किसी और ने कहा है, तस्दीक कर ले। जी मैं इसका फॉलोअर था उस्मान भाई, तो मैं इस पे ना कुदरती तौर पे लानत डालता हूँ, और इसको अल्लाह ताला की ऐसी पकड़ होगी कि ये सारी उम्र दोजक में ना सीखें लेके फिरता रहेगा, क्योंकि यही अकीदा जो मिर्ज़ा कादियानी का बड़े का था यही इसका है। मैंने इसको जब सुना तो मेरा अमान इस पे लानत डालने को दिल किया, और मैं इसको दिन रात लानत डालता हूँ। राजा भाई आप बात सुने, आम मुसलमान हैं, ठीक है, किस कमीने को सुनते हैं किसको नहीं सुनते। राजा भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, ये लानत डाल के जहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे मैंने डाली है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको इस ज़मान में रखे। राय साहब एक जज़ाक वीडियो और सुनाऊंगा आपको, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। एक वीडियो और। जी राय जी साहब मेरी सुनाए। आवाज आ रही है? जी जी सुनाए। राय साहब जी दुनिया जी आ रही है, बेहतर है या अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत आ रही है। बेहतर है? जन्नत जी। जन्नत। ये सुनिएगा जरा, ये क्या कह रहा है आपका शहजादा दोस्त, क्या कह रहा है। मैं बहुत बड़ा दावा करने लगा हूं कि जिंदगी का एक मिनट जन्नत की 1,00,000 साल की जिंदगी से बेहतर है। हाँ जी। जी अगर अल्लाह की इबादतगार हो तो, अगर अल्लाह ताला की फरमाबरदार हो तो दुनिया बेहतर है ना। एक मिनट जन्नत की 1,00,000 साल की जिंदगी से बेहतर है। अल्लाह की शहीद जो है वो क्या जाके करेंगे दुआ बहुत बड़ा दावा करने अल्लाह से। लगा हूं कि जिंदगी का एक मिनट जन्नत की 1,00,000 साल की जिंदगी से बेहतर है। जी माजरत के साथ राय साहब आपकी आवाज कम आ रही थी, अब आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं कह रहा था कि शहीद जो होते हैं वो अल्लाह से क्या दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझे एक बार फिर दुनिया में भेजो, मैं फिर शहीद हो जाऊं। उस हिसाब से अल्लाह के फॉलोअर हैं तो अल्लाह के नबी की मानने वाले हैं तो बेहतर है ना, उसकी जितनी बातें कर सकें आप। यार मैं ना, मेरा दिल कर रहा है मैं अपना सिर दीवार च मारना। जी जी क्यों सिर दुआरी मार रहे हैं, गाल करो दलील नाल, कोई है दलील तो। तो ये आपसे दलीलें ही दे रहा हूं, आपको एक का भी जवाब नहीं, आगे से आप बड़के मारी जा रहे हैं। ये सुनिएगा जरा, ये एक और ये सुनिए। मैंने आपको जो कहा है गलत कहा है। शहीद क्या करेंगे अल्लाह से दुआ, रहे हैं क्या तर्जमे वाला, मांगेंगे? कुरान तर्जमे से ना पढ़े, आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो से तर्जमा मतलब है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में है ना, सुनिएगा। आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। कह रहा है कादियानियों ने तर्जमा ठीक किया हुआ है खत्म नबूवत का, और आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। राजा इस्लाम से समझ गया ना। तो मैंने उसको मैसेज भेजा, मैंने कहा सुल्तान ये चिकड़ मैं उठाऊं तो कैसा उठाऊं, दूसरा बात है कि ये चिकड़ उठाऊं तो जा करके फिर फेंकूं किधर, राजा साहब फिर कौमे ये चले गए जी, उठाऊं तो गाड़ी आवाज नहीं से आ उठाऊं रही कैसे। ਤੁਹਾਡੀ। जी जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਘੰਟਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੱਸ ਜੇ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਦਸੀਏ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ,
ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ ਤਰਜਮਾ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਬਾਈ? ਪੜੋ ਨਾ ਤਰਜਮਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। अच्छा भाई राजा, मेरी आवाज आ रही है ना नुमान भाई? राजा बात ये है, अभी तूने जी कहा जी कि आ रही है। शहीद ये कहेंगे कि हमें यानी कि दोबारा यानी कि शहीद होने की ख्वाहिश करेंगे, तो वो एक इनाम जो देखा उन्होंने, जब जन्नती को वो जी जी इनाम दिया जाता है, वो उसकी जी जी ख्वाहिश के बदले ये किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दोबारा दुनिया में भेज दिया जाएगा और भेज के और दोबारा शुहदा को दोबारा शहीद होना पड़ेगा, ठीक है? तो जन्नत की जो जिंदगी है उसका इनाम देख के, उसका जो मर्तबा है वो देख के वो ख्वाहिश करेंगे, ठीक है? तो फिर भी जो कोई जी दावा जी इसके बावजूद ये करे कि नहीं जन्नत की 1 लाख जिंदगी से बेहतर दुनिया की जिंदगी है, तो दावा उसने कैसे किया है? ये भाई तो मेरे ये फिर दावा वो होना चाहिए भाई जो मेरे खास, ओ 1 मिनट राजा, वो दावा वो होना चाहिए जो खास हो। ये खास के लिए, जो शहीद के लिए तुमने बात की, ये खास है। अब आमी के लिए भी ये होना चाहिए, वो भी ये अकीदा रख ले, वो भी ये अकीदा रखे कि जन्नत की जिंदगी से 1 लाख साल की जिंदगी से दुनिया का एक दिन बेहतर है। और जबकि ये कुरान का भी इनकार है, हम तो हदीस का भी इनकार है। हैं राजा? राजा बस बोलना ही है तू। मैं सुनना पे तेरी गल यार, गल करना तू। गल मैं कर ली है। हाँ कर ली गल, मुक गई तेरी। ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਵੇ। ਉਹ ਲਾ ਛੜੋ ਯਾਰਾ, मैं नहीं। ਹਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲ राजा साहब नहीं नहीं नहीं, बिठा के रखो, चीज़ दा बिठा मैच के है। रखो, नहीं बिठा के रखो ते लोधी साहब, लोधी भाई ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। राजा साहब उतारना नहीं, 1 मिनट सिर्फ उतारना नहीं, एक मैं चीज लाऊंगा, सुनो जरा। मिर्जा जी, गुलाम जैसे। कादियानी ने कहा, कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप, जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे जरूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए हैं। और एक उनका ग्रुप भी लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है। और जी और राजा साहब वो कहता मिर्जे तो जेड़ा नबूवत दा दावा भी साबित नहीं। ओ राजा ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪਿਆ ਮੰਨਣਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨਾ ਉਹ। ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਕੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ? ਹੋ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਫਿਰਕੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਨੂੰ ਮਨੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀ ਅਲੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਕੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਦੇ ਆਂ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ? ਮੰਨਣਾ ਟੀਚਰ ਮੰਨਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੀਰ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਾਓ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋ ਦਾਵਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦਿਓ ਪਏ ਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਵਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਾ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਅਲਾ ਆ ਸੁਣ ਫਿਰ। अम्मी केड़ी शहर ਹਾਂਜੀ है, ਦਿਓ। मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। अम्मी केड़ी शहर है, मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। हाँ जी राजा साहब। और राजा साहब फिर मां नू ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਜਾਨ, ਪੂਰਾ ਗੱਲ? ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲੋ ਸੁਣੋ ਫਿਰ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਹਲੋ अम्मी केड़ी शहर है, मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। हाँ फिर मजे आए ने? ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਆ ਰਹੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਆ ਰਹੇ। और राजा साहब है ਉਹ ਆ मौलवी, ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 3-4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਰ ਰੱਖ ਮੌਲਵੀ ਛੱਡੇ ਆਪਣੀ ਨੇ, ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 3-4 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਹਾਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੇ ਦਿਓ। ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਵਹੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 50 ਸਾਲ ਹੈ। 50 ਸਾਲ? ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੁਕਸ਼ੇ ਵੇਖਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਾਮਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਲੋਧੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਛੁਰਲ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲੀਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਛੋਕਰਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਣੇ ਦੀ ਲੈ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਚਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਫਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 3-4 ਸਫੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਉਹਦਾ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਝਾਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਤੁਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਮਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੀ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂੰ ਕਿ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਾਨਤ ਪਾ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਵਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਦੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਨਤ ਤੂੰ ਪਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਨਤ ਪਾਈ? मुफ्ती साहब और अपने दरमियान में ज़्यादा वक्त नहीं लवांगा। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब ये राजा इस्लाम है, तो देख लें, आपने कुछ गुफ्तगू इसकी सुनी होगी, और इसके सामने मिर्ज़ा इंजीनियर के कादियानी होने के, उसके कादियानी नवाज के सारे सबूत इसके सामने रखे हैं, दिए हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, और ना उसका जवाब दे रहा है। एक इसने जवाब दिया है जो उसने कहा है कि उसे दावा नबूवत साबित नहीं, कहता होनी है कोई इंज दी गल, मैं अगर किताबां पढ़ियां ने। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जी आप सबको सेहत व आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए, दीन और दुनिया की भलाइयाँ और सादात नसीब फरमाए। आपकी खिदमत जलीला को अल्लाह ताला अपनी बारगाह आलिशान में और रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज कबूल व मंजूर फरमाए। जी मसला ये है कि ये कई मरतबा हम ये बात कर चुके हैं कि मिर्ज़ा जूनियर और मिर्ज़ा सीनियर के जो फॉलोअर्स हैं उनके पास रत्ती बराबर भी अक्ल सलीम नहीं है, और उनके पास इस्लामी गैरत, जिसको हुब्बे रिसालत महब से हम ताबीर कर देते हैं, वो जो गैरत है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी वाली, वो इनके पास नहीं है। जिस शख्स के पास गैरत है और वो समझता है कि मेरे अंदर हुजूर की मोहब्बत है और हुजूर को ख़ातमुन नबीयीन मानता है, तस्लीम करता है, और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त, मकाम और मर्तबे को समझता है कि हुजूर का शान क्या है, तो मेरा ख़्याल है कि वो इतनी लंबी चौड़ी बात करता ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ज़ाहिर है कि जो मुस्लिम भी हो, इल्मी भी हो, किताबी भी हो, तो सबसे बड़ी किताब लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर तो अमल करना चाहिए ना, उसका तो मुताला करना चाहिए। मिर्ज़ा पे लानत भेजते हैं, छोटा हो या बड़ा, उसकी किताबें ना पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद तो एज़ आ मुस्लिम पढ़ना चाहिए ना सबको। तो भाईजान बार बार ये बात कर रहे हैं कि दावत दें, तो हम तो दावत देते हैं कि भाईजान आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें, बाकी सारे काम आप छोड़ें। और आपका मुस्लिम इल्मी बाबी वो तो इस बात की दावत भी देता है कि जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं वो सारे जो तन हैं वो पाक हैं, लिहाजा अज़ खुद वो कुरान में गौर व फ़िक्र कर सकते हैं। अल्लाह ताला उसके शर से महफूज फरमाए। तो कम अज़ कम कुरान मजीद का बुनियादी जो आयात तय्यबात हैं वो तो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए ना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं जानते तो आप सवाल करें अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से आप सवाल करें। हर एक चीज़ का, एक फ़न का एक माहिर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, उलमा, आप जैसे अहबाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के जितने मामलात हैं उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ जानते हैं। तो राजा साहब को ये चाहिए था कि वो ये कहते कि भाई आप हमें सिखाएं, आप हमें बतलाएं कि कहाँ पर गुस्ताखी है, कौन सी गुस्ताखी है। तो जब आपको राजा साहब को सुना दिया जाता और बतला दिया जाता तो ईमान का तकाजा ये है कि अब वो बीच में ये बातें ना करते हैं ये होगा वो होगा। देखिए अगर मिर्ज़ा साहब के बारे में इनके ये ख्यालात हैं, भाई कोई ना कोई तो गल होनी ना विच, जड़ा उस बंदे आख्या है कोई ना कोई तो गल होनी विच। तो भाई असी भी जड़ा कह रहे हैं साडे विच भी तो
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ختم نبوت اور یہ علماء ڈھیروں اپنی مصروفیات کے باوجود لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ایمان کے لیے اور علم کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں. اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں بھائی تو کوئی نہ کوئی تو گل ہے نا وچ. اگر یہ وڈے مرزا نو برا بلا کہندے نے کوئی نہ کوئی گل ہے نا وچ. چھوٹے مرزے تے لعنت بھیجدے نے کوئی نہ کوئی گل ہے نا وچ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا تو خود اتنی ان کے پاس علم ہو اور علمی مرتبہ ہو کہ وہ خود سمجھ سکیں, جان سکیں, سن سکیں, تحقیق کر سکیں اور شعور ہو ان کے پاس, کچھ نہ کچھ ان کے پاس کوئی آگہی ہو, تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ کہنا کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی, میں کتابیں نہیں پڑھا ہوا, میرے پاس ان کی کتابوں کا علم نہیں ہے, اس نے پتہ نہیں اس کی کیا تعلیمات ہیں, اور یہ اور وہ اورا پرا ساری چیزیں. راجہ صاحب لعنت بھی بھیجتے ہیں بڑے قادیانی پہ, اور چھوٹا مرزا جو ہے وہ کہتا ہے کہ, اور انہیں ابھی آپ نے یہ ویڈیو چلائی تھی کہ آیت ختم نبوت کا جو ترجمہ قادیانی نے کیا ہے, قادیانیوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو ترجمہ آپ کے علماء نے کیا, یہ دیکھیں نا ذرا ٹیون دیکھیں اور دیکھ لیں کہ اب اگر تو یہ مرزا صاحب خود کو مسلمان کہتے ہیں, پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے, ہمارے مولویوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. چلیں پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے, وہ بات تو بعد میں ہوگی نا کہ ترجمہ ہمارے مولویوں نے کیا کیا اور چھوٹا مرزا کیا ترجمہ کرتا ہے اور بڑا مرزا کیا ترجمہ کرتا ہے, اور چھوٹے نے اس کے کس ترجمے پہ مہر لگائی ہے اور مہر کو ثبت کیا ہے, وہ ترجمہ کیا ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو قابل غور ہے نا کہ تمہارے مولویوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط ترجمہ کیا ہے. ہمارا سب سے بڑا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ یہ ہے کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے, تو مولوی ان نے ترجمہ ٹھیک کیا, آپ کے مولوی نے غلط کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ راجہ صاحب تو کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور ہمارے علماء نے ترجمہ کیا ہے. اگر تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات نہ کرتے کہ ہمیں نہیں پتا, میں نے کتابیں نہیں پڑھی, کوئی نہ کوئی تو گل ہونی وچ. یہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا. یہ کوئی بھی عقل والا, شعور والا, ایمان والا, دل گردے والا وہ اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتا نا. تو سوال یہ بنتا تھا کہ راجہ صاحب یہ کہتے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ ترجمہ ہم ان کو دکھاتے اور وہ ترجمہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے, اور ہمارے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بھی ان کے سامنے رکھتے, تو پھر یہ ایک عقل جو ہے وہ سادی سی بھی یہ سمجھ سکتی ہے کہ ترجمہ کس نے درست کیا اور کس نے صحیح کیا ہے. جو چھوٹا مرزا صاحب جو جس ترجمے کی تصدیق کرتے ہیں وہ قادیانیوں کا ترجمہ یہ ہے, وہ خاتم النبیین کا جو ترجمہ کرتے ہیں قادیانی, تو ترجمہ یہ کیا انہوں نے, آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں, وخاتم النبیین, اور آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں. یہ قادیانیوں نے ترجمہ کیا, اور آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں. خاتم کا معنی اس نے یہاں پر کیا ہے مہر لگانے والے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے والے ہیں نبیوں کو, اور آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں. یہ ترجمہ کر کے اس نے آگے لوگوں کو یہ برگلایا کہ میرے اوپر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی ہے, میں ان کا ذیل ہوں, میں ان کا بروز ہوں. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور کہا کہ میں ہی محمد ہوں, اور عین محمد بھی خود کو کہہ دیا, حتیٰ کہ خود کو خدا بھی کہہ دیا اور عین خدا بھی کہہ دیا, استغفر اللہ معاذ اللہ, بڑے مرزے نے. تو جس چھوٹے مرزے نے جس بڑے مرزے کے ترجمے کو صحیح کہا ہے وہ یہ ہے آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں, خاتم النبیین کا یہ معنی کیا ہے. یہاں پہ خود اس کی کتابوں میں مرزا قادیانی نے اپنے جمنے کا اس نے جو ذکر کیا ہے کہ بڑے قادیانی کہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ پیدا ہوا تھا, اور پہلے اس کی بہن پیدا ہوئی اور اس کا جو سر ہے اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا, اور بعد میں پیدا ہوا, سو سب سے آخر میں پیدا ہوا ہوں, تو لہٰذا میں خاتم الاولاد ہوں, میں خاتم الاولاد ہوں.
خاتم کے اب دو ترجمے ممکن ہیں، ایک علماء اسلام نے جو ترجمہ کیا ہے، اور جو نمبر دو مرزائی جو ترجمہ کرتے ہیں، جس کا چھوٹے مرزے نے جس کی تصدیق کی ہے. ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں جو چھوٹے مرزے نے تصدیق کی ہے. ہمارے علماء نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے خاتم یعنی ختم فرمانے والے ہیں، نبوت کا دروازہ بند فرمانے والے ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی آ سکتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں اس کائنات میں مبعوث کیا ہے. مرزائی کے اس ترجمے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے اصول ہیں، لیکن میں ابھی فی الحال ان اصولوں کی طرف نہیں جاتا. جو میں نے حوالہ دیا ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. مرزا قادیانی بڑا کہتا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں. اب خاتم کے دو ہی معنی ہیں، ختم کرنے والا یا مہر لگانے والا. خاتم کے یہ معنی ہوں گے، خاتم الاولاد کے یہ معنی ہوں گے کہ مرزا قادیانی کے بعد اس کی والدہ کی طرف، اس کی ماں کی طرف کوئی بھی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا، اور سب سے آخر میں یہ پیدا ہوا، اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا. یا یہ ترجمہ ہوگا یا یہ ترجمہ ہوگا جو قادیانی ترجمہ کرتے ہیں. قادیانی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مہر لگانے والا. تو خاتم الاولاد کے معنی یہ ہوں گے کہ مرزا قادیانی مہرے لگانے والا ہے. مرزا قادیانی مہرے لگانے والا ہے، وہ جس پہ مہر لگا دے گا بچے پیدا ہو جائیں گے. پاکستان میں ویسے بھی کل مہریں لگانے کا دن ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے جو ختم نبوت کے غدار ہیں ان کو پہچانیں، اور جو بھی ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ اگر ذی احترام ہے تو اس کا احترام پس پشت رکھ کر غدارانے ختم نبوت کو ہرگز ووٹ نہ ڈالیں. جو غدارانے قوم، ملک، ملت ہیں ان کو تو ووٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو ختم نبوت کے غدار ہیں، جو ڈاکو ہیں، جنہوں نے استحصال کیا ہے، ان کو ہرگز ووٹ نہ دیں، اور ان کو ووٹ دیں اور ان کے نشان پر ٹھپا لگائیں، مور لگائیں جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. بہرحال بات طویل ہو جائے گی. تو مرزا قادیانی کہتا ہے میں خاتم الاولاد ہوں، تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ وہ اولاد کی مہریں لگانے والا ہے. اب اس کا ترجمہ اگر یہ مان لیں مہریں لگانے والا، تو کیا مطلب ہوگا کہ قادیانی مہریں لگانے والا ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کی ماں کی طرف جتنے بھی بچے پیدا ہوئے قادیانی کی طرف اس نے مہریں لگائی تھیں، ٹھپا اس نے لگایا تھا، تو اس کی ماں ٹکا ٹک جو ہے نا وہ بچے جنم دیتی رہی. اور آگے جو اس کی ذریت ہے ان کی بیویوں پر بھی مہریں یہ قادیانی لگانے والا ہے، چونکہ یہ خاتم الاولاد ہوا. اور مرزائیوں کے ترجمے کے مطابق خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں، یعنی حضور مہریں لگانے والے ہیں اور نبی بنتے ہیں. تو وہ یہاں اس ترجمے سے یہ لوگ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پہ بھی حضور نے مہر لگائی ہے. تو پہلے تو یہ اصولی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مرزائی کہ اس پر مہر لگائی ہے. ہم ان سے اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کرتے اور ان سے طلب بھی نہیں کرتے، کیونکہ جھوٹے سے کس چیز کا مطالبہ کیا جائے. تو ان کے ترجمے کو دیکھیں تو مہریں لگانے والا یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ماں سمیت قادیانیوں کی بیویوں پر، بہنوں پر اور ان کی بیٹیوں پر اور ان کی ماؤں پر ٹھپا ٹکا کے جو ہے نا یہ قادیانی لگاتا ہے، اور اس سے یہ پیدا ہوتے ہیں. اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی پھر گویا کہ اسی کے ٹھپے سے جب وہ اس ترجمے کو مان لیں گے تو پھر چھوٹا مرزا ہو یا کوئی بھی مرزا ہو، ثابت یہ ہوگا کہ ان پر، ان کی ماؤں پر اور بہنوں پر اور بیٹیوں پر ٹھپا لگانے والا تو پھر وہ ہوا، چونکہ وہ کہتا ہے میں خاتم الاولاد ہوں، اور خاتم کا معنی مہر لگانے والا کیا، ٹھپا لگانے والا کیا. تو پھر جتنی بھی ان کی ذریت اور آل اولاد جو پیدا ہوئی ہے ان پہ ٹھپا اور مہر تو پھر قادیانی کی ہوگی. تو کیا راجہ صاحب اس ترجمے کو تسلیم کریں گے جو قادیانیوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں؟ یعنی خاتم یہاں پہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مہر لگانے والے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ حضور مہر لگانے والے ہیں، اور یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی مہر حضور نے لگائی ہے. اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خاتم الاولاد کا بھی یہی معنی ہوگا، وہاں پر بھی خاتم کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر یہی مطلب ہوگا خاتم الاولاد کا کہ ٹھپے لگانے والا یہ قادیانی ہے، مہرے لگانے والا یہ ہے. یہ پوری ذریت مرزائیت چھوٹی ہو یا بڑی،
وہ اس کا جواب اللہ کی عزت کی قسم نہیں دیں گے، وہ دائیں بائیں چلے جائیں گے اور بھاگ جائیں گے، مگر اس بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اور کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ جب آپ کو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ اور آداب کے ساتھ آپ کو ایک بات گزارش کی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، آپ اس کی جو ہے وہ تحقیق کریں، آپ بجائے اس کے جناب علی آپ طویل کے اوپر لگ جاتے ہیں کہ اس کو جھوٹا نہیں کہنا۔ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھلے کوئی بد باطن وہ جس طرح مرضی مغلظات بھونکتا رہے اور بکواس کرتا رہے، کہاں ہے وہ ایمانی غیرت؟ کہاں ہے وہ کلمے کے جو تقاضے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصہ ہونا؟ ایک دو ٹگے کے چھوکڑے کے لیے لوگ غصہ ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، اپنی عزت اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے، ان کی ناموس کے لیے یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ ان کو جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان کا اور اپنی غیرت کا۔ حب رسول کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے چور کا بچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے اور چوری کرنے کی بات کرے اور آپ اس کو ہضم کر جائیں؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوتی ہے، مرزائیوں میں تو نہیں ہوتی، باقی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جی عثمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سید زین العابدین سے میں ہوں۔ نیچے ایک سوال آیا ہے کہ ان کا نام میں پہلے پڑھ دوں، سید یعصوب عباس طباطبائی کہتے ہیں کیا اہل بیت میں ازواج رسول شامل ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز جب یہ والا موضوع ہوگا تو اس کا پھر جواب دیں گے۔ ابھی تو جناب علی یہ ٹھپے کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی مرثیت ہے وہ اس ٹھپے سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، اور جنہوں نے اس ترجمہ کی تائید کی ہے، جنہوں نے اس ترجمہ کے ساتھ اتفاق کی ہے، جنہوں نے اس ترجمے کو درست کہا ہے، وہ سارے کے سارے مرزا کانے کے ان کی جتنی بھی مخدرات ہیں، عصمت مآب جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ہم تو دیکھیں کتنی عزت کے ساتھ قوم کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، لیکن دیکھیے کتنا ظلم ہوگا اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا کوئی خبیث، کوئی بد باطن اگر حضور کے ساتھ پہ کوئی حملہ کرے گا، وہ تو پھر برداشت نہیں ہوگا کسی صورت میں۔ آج کا موضوع میرے خیال میں یہ چل رہا ہے جو میں نے سنا ہے جہاں سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے جو قادیانیوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو علماء اسلام نے استغفر اللہ معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یعصوب صاحب، سید صاحب، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز جب گفتگو ہوگی تو آپ کی بھی تسلی کروائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ یہ میں مفتی صاحب سے ایک کوشچن کر سکتا ہوں؟ یہ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈل گیا، تو یہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے نبوت پر؟ کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ نذیر صاحب رکیے گا، نذیر صاحب ایک منٹ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہے نا یہ مرزئی ہیں جی، مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کٹ گئی تھی، اب آئیے جی۔ جی یہ جو نذیر صاحب ہیں جنہوں نے سوال پوچھا ہے نا، یہ مرزئی ہیں جی، بڑے مرزے کا ماننے والے ہیں جی۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ ضروری ہے۔ احمدی مسلمان ہوں، مرزائی نہیں، احمدی مسلمان۔ تو میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ نبوت پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ جی میں ضرور عرض کروں گا۔ میں نے یہ جملہ نہیں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکہ ڈل گیا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کی ہے آپ کے بڑے مرزا نے، قادیانی نے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے مجھے راجہ صاحب سے بات کر لینے دیں جن سے گفتگو شروع ہوئی ہے، آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ چھوٹے مرزے نے بڑے مرزے کے اس ترجمے کو درست قرار دیا ہے۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نذیر صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ یہ جو ٹھپا لگانے والی ہے، مور لگانے والی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ لیکن راجہ صاحب، آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ چھوٹے مرزے نے جو بات کہی ہوگی
وہ ٹھیک کہی ہوگی, کوئی گل ہونی وچ, اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. کوئی بات کرنا چاہیں گے مزید آپ, یا توبہ کریں گے, رجوع کریں گے؟ جی مفتی صاحب آپ کا لیکچر سنا ہے, پوری تقریر سنی ہے میں نے, لیکن اس سے آپ نے کچھ ہمیں اصلاح کی دعوت نہیں دی کہ آپ نے اصلاح کریں. میں نے تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو دعوت دی ہے, میں نے تو آپ کو عرض کر دیا ہے, شاید آپ نے سمجھا نہیں ہے. کیا میں پھر دعوت دی ہے؟ دیتا ہوں, اگر اصلاح کی بات ہے, دعوت میری یہ ہے کہ بڑے مرزے نے یہ ترجمہ اور قادیانیوں نے یہ ترجمہ درست نہیں کیا, بلکہ یہ جو ترجمہ ہے آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں, یہ ترجمہ مرزے قادیانی کی اپنی ذاتی تحریرات کے ہی منافی اور خلاف ہے. وہ کئی مقامات پہ, جیسا کہ ازالہ اوہام 614 پہ, شیطانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 431 پہ, 431 پر, وہ ترجمہ اس کا خاتم النبیین کا خود کر چکا ہے, اور ختم کرنے والا نبیوں کا. مرزائیوں کی تو اپنی بات کہیں پر ہلتی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ اگر میری ایک ریکویسٹ مانیں, اگر آپ میں مرزائیوں کی تو اپنی بات, مرزائیوں کی تو اپنی بات یہاں پر ہلتی نہیں ہے. میں کرتا ہوں آپ سے نذیر صاحب, ٹھہریں. مرزائیوں کی تو اپنی بات یہاں پر ہلتی نہیں ہے. قادیانی کی اپنی عبارات کے اندر اتنے تضادات اور کھلے تضادات ہیں, کہیں پر کوئی ترجمہ اور کہیں پر کوئی ترجمہ, اور آپ کا چھوٹا مرزا اس کی تائید کر رہا ہے اور اس کو درست قرار دے رہا ہے. میرے خیال میں چلے گئے ہیں شاید. جی وہ چلے گئے ہیں. مفتی صاحب جائیں ان کو ذرا اوپر. جی آپ اگر ہماری رہنمائی کریں اور تھوڑی سی جرت کریں, تو یہ جو ہے نا, آپ عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور آپ کی باتوں سے تو نہیں لگ رہا, پر آپ ہیں, لکھا ہوا ہے آپ نے, مفتی ہیں آپ اگر ادھر احمدی براڈ پہ آ کے ذرا ان کو سمجھا دیں تو اچھی بات, ہم بھی سمجھ لیں گے. آپ کے لیے ایک مبشر شاہ صاحب ہی کافی ہیں, اس کے نام سے تو آپ لوگ کانپ اٹھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. نہیں, میں نادر بھائی کی براڈ پہ کئی مفتی آئے ہیں, 2 منٹ ٹھہرتے ہیں وہاں سے بس. مبشر شاہ صاحب کا نام ہی کافی ہے. استاد گرامی کا جب نام آتا ہے تو آپ سب لوگ بڑھ جاتے ہیں. آپ کو دین نہیں آتا, آپ دین کی غیرت نہیں رکھتے. بتائیں گے آپ کو, غیرت بتائیں گے انشاءاللہ تعالی, آئیں گے. وہ کیسے؟ جی 1 منٹ نذیر, سرطان سے جدا کر کے, یا کوئی دلیل دے کے؟ میری بات تو سن لیں مرزیہ اور قادیانی, بات سن. ضیاء بھائی جاتے ہیں, تم لوگ میوٹ کر دیتے ہو ضیاء. اور میری بات سننا, کوئی مفتیان اکرام, یہ علماء ہمارے سروں کا تاج ہے, یہ تو بہت جو ہے نا اونچی بات ہے. اور بھائی ہم لوگوں کو نہیں لیتے, ایسی تمہاری منجی ٹھوکتے ہیں. وہ نادر ہے, نادر کو کہ 5 منٹ گفتگو کر لے, چیلنج ہے میرا, 5 منٹ صرف. آپ مفتی ہیں, 5 منٹ. اور بھائی تم لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہ جیسے عثمان ہے, آقا کا غلام ہے, مفتی صاحب ہے, ان کو بلاک کر دو. اور بھائی تم لوگ مفتی صاحب آ جائیں, ابھی پتہ چل جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے. نہیں میرا بولنا مفتیان اکرام کے سامنے, بھائی ہم بیٹھے نا, اور ان کے شاگرد بیٹھے ہیں. اور شاگرد اچھا, جو وہ نادر ہے, وہ نادر ہے, مربی ہے, چل بتا. میں نے جاہل کو صرف میرا نام لینا, اس جاہل کو پوچھ, وہ صرف میرا نام لینا کہ واٹس ایپ گروپ سے ہم نے مار کے چھترول کر کے یہ بگائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی صاحب 1 منٹ لے جی. مفتی صاحب ہوا نکل گیا اس کی. یہ علماء کو وہاں پہ بلا کے بدتمیزی کرتے ہیں, مسرور قادیانی اور نادر, یہ مل کے بدتمیزی, اور مرزا قادیانی بن جاتے ہیں. مرزائی صاحب, ہاں جی بات سنو میری جان کیا نہیں بھائی, 1 منٹ. لو جی مفتی صاحب انہیں کہیں کہ عثمان کو لے. مفتی صاحب آپ کہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے, یہ لیں, صرف 5 منٹ گفتگو کر لے, ریکارڈنگ ہوگی, 5 منٹ صرف گفتگو ہوگی. نہیں آپ لوگ بات سنو, 5 منٹ. میں نے کئی مفتی ابھی دیکھے ہیں, چھوڑے لازم آگا تھا 2 منٹ میں 2 منٹ, 1 سیکنڈ نہیں برداشت کرتے. سامنا کرو نا, عثمان رضوی کا کرو نا, ذرا رضوی کا ٹھوکا بھی تو دیکھو. لو نا رضوی صاحب کو, وہ کہہ تو رہے ہیں نا. عثمان مفتی ہے کہ آپ مفتی ہیں؟ میں اس کو دے رہا ہوں نا, اپنی طرف سے دے رہا ہوں. انہوں نے وہ ہوا نکل گئی نا, کئی مفتی آئے, کئی بولتی بند ہو گئی, آئے نا مفتی صاحب ادھر ہو گئی نا بولتی بند آپ لوگوں کی. آپ لوگ 2 منٹ دلیل, آپ لوگ, اور تم 2 منٹ کی بات کرتے ہو. آپ لوگوں کے سامنے تو نام لیا جائے تو آپ کانپنے لگ جاتے ہیں. آپ لوگ گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں, ڈاکہ ڈل گیا بس, اس کے علاوہ. الحمدللہ میری بات سنیں, 1 منٹ نذیر بھائی, 1 منٹ دیں.
الحمدللہ ہر روز میں براڈ پہ نادر کی میرے براڈ پہ میں استاد کئی ہر گرامی روز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مفتی استاد ہیں، آج تک ہم نے گالی نہیں دی، آج تک ان کی توہین نہیں کی، نہیں، اللہ آج اکبر، تک ان کی انسلٹ نہیں کی، اچھی بات ہے، صرف دلائل، اور گالی الحمدللہ دینا ان کی ایک مسلمان تو ایک گالی نہیں دے رگ سے، سکتے. ایک ایک بات سے ہم واقف ہیں۔ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ جناب علی کہ ہم علماء کی نا انسلٹ کر کے جیت گئے۔ آج تک انہوں نے، وہ شاہ صاحب کے ایک نہیں بات نہیں انسلٹ نہیں یقین کرتے کرے، بھائی. خاتم النبی اور نذیر، چپ کر بھائی، چپ کر جا، ابھی ادھر ہی بات شروع کرتی ہے، میں ابھی ادھر شروع ہو جانی ہے بات، میں ابھی شروع کر دینی ہے ادھر بات، اور پھر ہم گفتگو کریں گے ادھر، ٹھیک ہے بھائی؟ ان کا یہ حساب ہے کہ بھائی ادھر مرزا قادیانی کذاب دجال ثابت ہو جائے گا، ہماری براڈ پہ آ جاؤ، وہاں پہ جناب یہ سچا ہو جائے گا مرزا قادیانی ہے، یہ ان کی جو ایک لوجک ہے نا وہ نہیں سمجھ آتی۔ نہیں اچھا آپ ڈرتے ابھی کیوں ہو بھائی، نذیر آپ نے ادھر ڈرتے جواب کیوں ہو؟ دے کے جانا ہے، جواب دے کے جانا ہے نہیں تو نہیں نے، جواب بھاگنا آپ نہیں سنو ہے، نا بھاگنا نہیں ہے اب۔ مرزا صاحب، مفتی مرزا صاحب صاحب آ جائیں آپ کا ذرا، جو ہے نا میدان میں آ جائیں، پتہ مرزا چلے قادری ٹالٹ کا نام ہے، آ جائیں، پتہ مرزا چلے. قادری ٹالٹ کا نام ہے، ہم سو بار میرے پیارے جاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، صحیح ہے مفتی نا؟ صاحب کو لے آؤ، اور آئی لعنت کرو نمبر جلدی. 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3 تمہارے مرزے نے لکھی ہے، ہم نے مفتی نہیں صاحب کو لکھی۔ لے آؤ، براڈ پہ ذرا لے آؤ، پتہ چل ذرا جائے گا. بتاؤ نا وہ کدھر گیا ہے تمہارا مرزا؟ وڑ گیا ون مرزا؟ ون چھوٹے وڑ مرزے کا گیا تو کہاں جواب پر دے وڑ رہے گیا تھے میرے پیارے؟ آپ کو، تو چھوٹے مرزے کا جواب نہیں ہے. مرنا تو اس کو تو چاہیے تھا قادیان میں، بھائی لیکن وہ جیلمی کا بڑا جواب دے بڑا دو، ادھر آ کر لاہور میں کیا جیلمی پرابلم ہو کہنے گئی تھی؟ بھائی، کہنے بھائی بھائی جیلمی بڑی کا جواب مشکلانہ دیجیے، ایک آیا جے، بڑی جیلمی کا مشکلانہ ایک جواب نہیں ہے قادیانی آپ لوگوں بیچارہ کے آیا پاس. جے تے انہیں نس جانا جے، انہیں نس جیلمی جانا کا جے، جواب ہے آپ لوگوں کے پاس، جیلمی کا؟ انہیں نس جانا جے۔ میں اچھا اچھا بھائی نذیر قادیانی، اچھا کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے یہ بتا؟ وہ جیلمی پر کرنی ہے، جیلمی کو آپ وہ نے اچھا، جواب دے دیا. وہ بھی آپ لوگوں کا چھوڑا ہوا مرزواٹو ہے ایک، یہ بتا کس موضوع پہ بات کرنی ہے، میں یہ آپ بتا۔ کو پتہ کیوں کیا ہوا ہے؟ میں آپ میں لوگوں نے میں نے کہا پاکستان کس میں موضوع پہ بات کرنی ہے، مرزا جیلمی نے جو یہ کام جواب نہیں کیا ہے دے رہا۔ وہ اس پر بات کرتے میں ہیں. نے کہا کس موضوع پہ بات کرنی ہے، چلو مرزا قادیانی کی رنڈی بازی پہ بات کر لیں۔ اب یہ بکواس دیکھیں نا، تو مولوی مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہی سکھاتا ہے آپ لوگوں کو؟ یار میں ثابت کروں گا، نہیں، یہ تمیز اور اخلاق اور گالیاں یہ مفتی صاحب سکھاتے ہیں یار آپ کو؟ اچھا دیکھو، عورتوں کے اسلام میں ساتھ جو گالی نہیں غلط ہے، کاری ہو، بدتمیزی نہیں ہے، کسی دیکھو کے عثمان عورتوں بھائی، کے ساتھ جو غلط کاری ہو اس کو عثمان رنڈی باز بھائی، کہتے ہیں، کیا کسی کہتے ہیں؟ کے جی کسی کے عثمان باپ بھائی، کو گالی مت دو ایک تو وہ منٹ ایک تمہارے منٹ ایک خدا منٹ ایک سچے منٹ کو گالی جی دے گا. جی یہ تعلیم ہے، پڑھی میں آپ نے کہا مولویوں کے موضوع بھائی؟ بتا دو نا، چلو موضوع بتاؤ، مفتی نے یہ موضوع بتاؤ تعلیم جلدی دی سے۔ ہے آپ کو؟ مفتی نے یہ تعلیم دی ہے ہاں آپ کو؟ بالکل، انہوں نے بتایا کہ مرزا قادیانی بہت بڑا گالیاں رنڈی دو. باز تھا۔ ہاں دیکھو جی یہ جی، کتنی گالی تو بکواس نہیں ہے کرتے نا، ہو نا دیکھو تم چور لوگ، کو کتنی چور کہنا مطلب گالی تو نہیں ہے نا جی، بس. نذیر صاحب بات سنیں، آ جاؤ نا، جو چور کو گالیوں چور کے کہنا علاوہ گالی کوئی تو ہے نہیں ہے تم نا، لوگ کا اسلام؟ ایک یہ گالیاں رنڈی یہ باز مولویوں کو نے سکھائی ہیں، رنڈی باز کہنا گالی نہیں ہوتی، یہ آپ اس کو گالی کہہ رہے ہیں۔ علماء سو نے سکھائی ہیں آپ لوگوں اچھا کو گالیاں. مدرسوں اچھا میں وہ گندے کام، گالیاں، بکواس، لونڈے بازیاں، یہ ساری تم لوگوں نے ان مولویوں سے سیکھی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور تمہاری زبان بھی میں جو گندی ہے. یہ میں قادیانی جامعات میں جو چلو ہوتا ہے دن لڑکوں رات کے تم لوگ ساتھ، بے حیائی کی باتیں قادیانی کرتے ہو، جامعات میں جو لڑکوں کے شرم ساتھ ہوتا حیا تمہارے اندر ختم ہو ہے، گئی ہے، قادیانی تم میں لوگ جو لو ہوتا ہے جی، اس کا کیا ہے؟ بندر اور سور ہو تم لوگ. لے جی یہ ہے جی، اچھا یہ تو جو مرزا صاحب نے آپ کو کہا ہوا ہے حوالہ ہم دیں گے۔ اچھا ابھی وہ میں دکھانے لگا تھا کہ کیا حکیم جی؟ نور الدین جو ہے نا، نس گیا جی، ابھی حکیم نور الدین کا مدرسہ میں کھولنے لگا تھا، ابھی اس کا حوالہ میں سکرین اپنی بڑی کر لی تھی بھائی، اس مدرسے میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ کو دکھانا ہے، وہاں پہ جو لونڈے بازی آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اور جو حکیم نور الدین نے جناب وہ آج کے صادق لڑکے جناب وہ پونڈی پہ لگائے ہوئے ہیں، اور لڑکے کے ساتھ میں وہ الفاظ کیا میں استعمال کروں، جو لواطت پسندی جو ہے وہ حکیم نور الدین نے سکھائی ہے آپ لوگوں کو۔ اب تو بھاگ گیا ہے، اس کے مدرسے کی بھی بات کر لیتے ہیں نا۔ میں نے انہیں چیلنج دیا ہوا ہے مفتی صاحب، ختم نبوت پہ یہ بات کر لیں، حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ پہ بات کر لیں، قرآن پر بات کر لیں، خود وہ نعرے لگاتے ہیں کہ بھئی آؤ قرآن پہ بات کرو، ایک منٹ بھی ہمیں برداشت نہیں کرتے یہ لوگ۔ وہ ادھر آ کے کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب ادھر آ جائیں، اسے پتا تھا کہ یہ آ جائیں گے اگر تو ہم جو ہے وہ انسلٹ کریں گے، اور پھر بتائیں گے کہ دیکھیں جی وہ مفتی صاحب کہ یہ ساتھ ہوتے ہیں، دیکھو جی ہم نے ان کو یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جی کاشف بھیا آپ بات کیجیے گا، رضوی صاحب نسریانی بہادری ہے، نس گیا جی۔ رضوی صاحب تھوڑے ٹھوکے کے نہیں نہ کھلو سکتے نہیں ہم نے تو کبھی مفتی صاحب ادھر جا کے بھی کبھی گانا گالی دی ہے، ہاں یہ ادھر بکواس اتنی کرتے ہیں تو پھر جواباً الزامی طور پر جو بات کرنی پڑتی ہے اسی وقت ہمیں
تو وہ اس سے یہ بھاگتے ہیں کہ بھائی بندہ جو ہے نا وہ ساتھ ہی جواب دیتا ہے. اسی طرح مفتی صاحب کے ساتھ جو ہم نے سیکھا ہے وہی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں بات. تو یہ دیکھیں کہ ڈر کتنا ہے. یا بھائی میں یہ یعنی کہ یہ اب تو دوسرے احباب بھی ہمارے جو ٹک ٹاک پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ صرف دیکھتے ہی ان کو ریموو کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں. ایک اور بات ہے اس سے پوچھنا تھا کہ وعلیکم السلام. جی بھائی بات کر رہے ہیں. نہیں پوچھیں آپ پوچھیں. یہ جو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں خود ہی لکھا ہے کہ بھائی وہ جو اس کا حواری تھا وہ لکھنے والا بولتا ہے کہ جس نے میری ساری کتابیں نہیں پڑھی وہ رنڈیوں کے بچے ہیں. تو اس سے یہ پوچھنا تھا کہ جو اس نے ساری مرزا قادیانی دجال کی کتابیں پڑھی ہیں, یہ بھی پوچھنا تھا نا اس سے, تو اس کو بھی پتہ چلتا نا. میں تو اس دن یہ سنتا رہتا ہوں, یہ ابو حسین بھائی یہ لگے ہوئے تھے ایک دن, تو مجھے تو ہنسی آ رہی تھی. بولا یہ کیا کیا لکھتا ہے اپنے بارے میں, خود ہی لکھتا ہے. تو جو اس کو ماننے والے ہیں, ایک دن ہماری روڈ پہ آیا تھا ایک, تو اس کو میں نے پوچھا تھا, میں نے بولا ساری کتابیں پڑھی ہیں؟ بولتا کون سی کتابیں؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی ہیں. تو میں نے بولا بھائی یہ مرزا جو جہنمی ہے اس کے حساب سے تو رنڈی کا بچہ ہے. وہ پھر ٹپنے لگ گیا. تو ادھر ایک بندہ تھا ہمارا, اس نے جب حوالہ دیا نا تو مجھے ان کی کتاب ہے تو اسی میں لکھا ہوا ہے. تو میں تو چلو ان کی کتاب کا نہیں مطالعہ کیا, میں اکثر اوقات رازیوں کی کتابوں کو مطالعہ کرتا رہتا ہوں, زیادہ تر ادھر ہی زیادہ تر دھیان رہتا ہے نا. تو میں سنا تو مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی. میں نے بولا یہ دیکھو یہ اپنے ماننے والوں کی رنڈیوں کی اولاد بول رہا ہے. تو میں نے بولا تم بھی رنڈی کی اولاد ہے پھر. یہ سے یہ تو پوچھ لینا تھا, یہ بھاگ ہی گیا خود ہی. وہ جس چکر میں آیا تھا وہ کر کے بھاگ گیا کہ پاکستان کا تم لوگوں نے یہ حال کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا. تمہارے جامعات میں کیا ہوتا ہے, وہ عامر کیا نام تھا, عامر منیر نے بتایا تھا, قسم اٹھا کے بتایا تھا اس نے کہ تمہارے جامعات میں کیا ہوتا ہے. اس غریب نے جب تم لوگوں کا پول کھولا تم لوگوں نے اس کی آنکھیں ضائع کروا دی اس غریب کی. وہ بیچارہ جب پروگرام میں آتا تھا وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں حق سچ کا ساتھ دوں گا. وہ کتابیں اٹھا کے مارتا تھا تم لوگوں کی. بے شرمو, تمہارے جامعات میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ہاں جی کسی بات دوسری بات کر رہا تھا, یہ دوسری بات کر رہا تھا مرزا جیلمی کی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مرزا جیلمی کو الرحمن اور الرحیم کے, یہ کیوں الرحمن بھی اللہ کی تعریف ہے, کوئی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کو پوچھا جائے الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے, یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہوں میں, پھر اللہ تعالیٰ کا الرحیم بھی ہوں میں, یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو اس چیز کا نہیں پتہ چلے گا, اس کو کلمے میں کچھ چیز کا پتہ نہیں چلے گا. ہم اس سے کیا گفتگو کریں؟ اس کے سٹوڈنٹ کو میں نے بولا, خاص سٹوڈنٹ تھا, اس کا آتا تھا محمد نام کی آئی ڈی تھی, میں نے اس کو پوچھا, میں نے بولا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بولتا نبی ہوتا ہے, رسول ہوتا ہے. میں نے بولا بھائی تیرے پاس مرزا انجینئر کا نمبر ہے؟ بولتا ہاں ہے. تو میں نے بولا بھائی اس کو کال کرنا, اس سے پوچھ لے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. نہیں جی 2 ماہ بعد آیا وہ بندہ, پھر 2 ماہ یا 1 ماہ بعد آیا تقریباً. پھر میں نے یہی سوال پوچھے اس سے, لیکن اس کو نبی اور رسول کا فرق کا پتہ نہیں ہے. بولتا نبی بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, رسول بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے بولا ہاں نبی اور رسول اللہ کی طرف سے ہوتا. پھر میں نے اور آسان کیا, میں نے بولا بھائی ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. پھر میں نے بولا جا کے مرزا انجینئر صاحب کو پوچھ لینا کہ یہ کیا حساب ہے, اس میں کیا فرق ہے. میں نے بولا اور آسان کر دیا, اس سے پوچھ لو. میں نے بولا بھائی کلمے میں نفی کا, استدلال کا, اس کے فرائض کیا ہیں, پوچھ لو جا کے مرزا انجینئر سے. الرحمن اور الرحیم کے بارے میں پوچھانا, لیکن نہیں بتائیں, پتہ نہیں کدھر گمسم ہے. ان کو اتنے نبی اور رسول کے فرق میں بارے میں پتہ نہیں ہے. یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں, یہ صحابہ کرام پہ تنقید کر رہے ہیں معاذ اللہ, اور اتنے جری صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کی زبانیں نہیں کامتی. ان کو ان چیزوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے. دوسرے راگی یہ مرزا دجال قادیانی یہ بڑا سور تھا جہنم کا, اور یہ مرزا جیلمی اس سے چھوٹا سور ہے جہنم کا.
दोनों ही बाप बेटा लानती खबीस हैं। ये क्या करेंगे? बोलता मिर्ज़ा इंजीनियर से, वो उसके स्टूडेंट तो लाइफ बंद करके भाग जाते हैं। ये हमारे अबू सैल बैठे हुए हैं, एक दिन ये बैठे हुए थे तो मेरी लाइफ पे खुद इसका स्टूडेंट भाग गया 28/12 पे। अभी मुझे बताओ, ये खुद ही 28/12 लेके आया, मेरे आगे पेश किया है और उसी पे हो रहा है तो जाते हुए गाली निकाल के गया। क्या ये मुनाजरे का होता है? ये कोई चीज़ की होती है कोई बात के? जब खुद ही एक दलील दे रहा है, उसी दलील से जब कोई जवाब नहीं मिलता तो जाते हुए गाली दे के जाएगा। ये इनके पास दलीलें हैं, करें आप बात। ये इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बातों के। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद जंजुआ। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अगर आप मुसलमान हैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ये किस मौजू पे बात हो रही है? ये मौजू पता नहीं यार, ये मौलवी बैठे हुए हैं, पता नहीं किस बात पे बात कर रहे थे। ये पता नहीं ऐसी स्ट्रीम लगा के ब्रॉड लगा के बैठ जाते हैं, समझ नहीं आती इनकी कोई भी। मुफ्ती मौलवी उस्मान सैयद जरा फोटो बड़ी करना, पता चले मौजू क्या आज का। मौलवी उस्मान पिज़्ज़े वाले, चलो मौलवी उस्मान ही गायब हो गया। भाईजान आप किस चक्कर में गायब हो रहे हैं यहाँ से? ये काम नहीं करना, आके यहाँ पे पार्किंग की तो बिल्कुल इजाजत नहीं है भाई। जो भी पीछे जाए उसको नीचे रिपोर्ट करते हैं ये। मैं जनाब इनको, ओ नहीं मेरी फोटो नहीं बड़ी करनी उस्मान, अपनी फोटो बड़ी करो यार। एक तो पता नहीं उस्ताद अबू हसन भाई किधर गए अब यहाँ पर? आज आप चुप हैं किधर भी? अबू हसन भाई ने कुटना पड़ के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा जी, काशिफ भाई, मुफ्ती साहब। असल में मैं अभी थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ ही हूँ मैं। वो कल भी आप ये क्या के गायब हो गए थे? जी काशिफ भाई, रात को बड़ा ऑपरेशन काशिफ किया भाई, हमने। मैं सुन रहा था, वही तो पूछना मैं था। सुन रहा था लेकिन ना मैं मौजूद नहीं था, मोबाइल के पास नहीं था। आसिफ भाई की बात चल रही थी तो कल एक आया था मिर्जा जूनियर के मानने वाला, तो माशाल्लाह आसिफ भाई ने जबरदस्त उसकी जो है मंजी ठोकी। और वही वही बात कि अभी जो भाई कर रहे थे कि दलील भी उसकी थी और इनकार भी वही और शिकस्त भी वही खा रहा था। जबरदस्त माशाल्लाह आसिफ भाई की उस पे उस मौजू पे गिरफ्त बड़ी अच्छी है। जहाँ बैठते हो तो वहाँ यार लिंक भी सेंड कर दिया करो ना फिर। जी जी बिल्कुल। मैं आसिफ जो ये अबू हसन भाई हैं, इनकी मैं एक दिन सुन रहा था तो इसने उस दिन भी इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। तो एक दिन हमने एक ही हदीस पेश की थी तो उस दिन भी ये फंस गया था और खुद ही दलीलें दे के फंस जाते हैं। इधर मेरे पास कैंप में था, आया हमारे रूम में, और खुद ही दलील दे रहा है और खुद ही दलील से भाग रहा है। मैंने बोला यार एक चीज़ पे रो ना, जंगे सफ़ीन पे ही रो ना। तो उसको मुस्तज़ा हाकम की एक हदीस पेश की। मैंने बोला भाई इसमें हज़रत कौन शहीद हो रहे हैं? बोलता कौन? मैं कहा हज़रत ज़ुबैर शहीद हो रहे हैं। बोलता है, मैंने पूछा ये पता कौन है? बोलता ये कौन है? मैंने बोला तुझे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं पता कौन है? हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं पता? और ख़ुद ही इसमें फंस गया। तो जाते हुए क्या बोलता है, नहीं जी वो ऐसे नहीं है, वो मिर्ज़ा जो बात करता है। मैंने बोला भाई मिर्ज़ा तो बात कर रहा है, मिर्ज़े को तो ऊपर से देख के कुछ पढ़ना भी नहीं आता। वो तो कुरान भी जो है ना काता रुआ को काता तुआ पड़ जाता है, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आती। ये खुद ही दलीलें दे के फंसे हुए हैं। इधर बहुत बार हुआ है, हमारी ब्रोडों पे खुद हुआ है। ये अबू हसन भाई बैठे हुए हैं, एक दिन ये दिन को बैठे हुए थे, पता नहीं रात को बैठे हुए थे, तो ऐसे ये फंसे हुए थे 28/12 पे ना। उधर भी दलील होकर गए, खुद ही दलील दे के कैसे बंदा फंस जाता है? भाई दलील तो बंदे के पास हो तो बंदा दलील देता है तो बंदे को फंसना नहीं चाहिए, उस दलील पे कायम रहना चाहिए। आखिर फिर बातिल ने भागना ही होता है, बातिल ने जलील ही होना होता है और हक जो है वो फतेह याब होता है। तो मुफ्ती साहब की मैं तस्वीर बड़ी कर देता हूँ। मुफ्ती साहब ना, शाह साहब, शायद आप उनको जानते हो, सैयद जफरुल्लाह शाह साहब, और अक्सर कॉल पे भी वो बातचीत मेरी उनसे होती है। तो
قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں ایک عرصہ سے. تو چونکہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو کھولے گا اسی وقت اس کو بلاک کیا جائے گا، اسی وقت اس کو براڈ سے نیچے اتار دیں گے مرزا قادیانی کا صرف نام لینے سے یا اس کی کوئی کتاب کھولنے سے. تو کسی کو لے نہیں رہے تھے، نہ کوئی عالم جائے تو یہ دلیل نہ اس کی مانے، قرآن کی نہ مانے، تو مجبوری کے طور پر اس کو مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ کذاب جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ بھئی تو قرآن کی نہیں ادھر بیٹھا مان رہا تو اپنے مرزے کی تو مان لے. وہ بھی وہی بات کر رہا ہے جس کو الزامی طور پر کے اوپر نہ پیش کیا جاتا ہے. لیکن وہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے یہ کیا کہ دیکھیں چلو ٹھیک ہے، میں آپ سے نا قرآن پہ ہی بات کرتا ہوں اور لوگ فیصلہ کر لیں گے. تو یہ کافی ان کی 3-4 بلکہ 3-4 سے بھی زیادہ نشستیں ہو چکی ہوئی ہیں صرف قرآن پہ بات کرنی ہے. اور انہوں نے وہ توہین کی قرآن مجید کی، وہ توہین کی مفتی صاحب کے، اگر وہ مسرور قادیانی جو کہ شرابی ہے اور باقاعدہ اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ اس کے شراب پینے کے اور شرابی کبابی ہیں، وہ اس نے وہ توہین کی ہے. اور لفظ خاتم النبیین کے اوپر اس نے جب بحث کی اور مفتی صاحب کو اس نے بات نہیں کرنے دی بلکہ میوٹ کیا، اور اتنی ہوٹنگ کی جبکہ وہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بھی باقاعدہ آ کر اس ختم نبوت کے دفاع میں بات چیت کرنے عرصہ وہ بات چیت کرتے رہے ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں. اتنی ہوٹنگ کی ہے ان کے ساتھ کہ آپ کی سوچ ہوگی. اسی طرح انہوں نے پھر ایک ملحد کو پکڑ اپنی براڈ پہ بلا لیا کہ بھئی ہم سے تو شاہ جی کا جواب نہیں دیا جاتا، تو ایک ملحد کو لے آئے. اور یہی جو بات مجھے یاد آئی اور جس سے میں کر رہا ہوں کہ نبی اور رسول میں فرق. اور پھر اس نے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کو آپ آمنہ کے لال محمد بن عبداللہ، تو وہ ثابت کریں قرآن سے کہ ان کو نبی بھی کہا گیا ہو. آپ نے خود سے گڑھ لیا ہو، میں نبی نہیں ان کو کہا گیا، رسول کہا گیا، اور رسالت اب بھی جاری ہے، کہتا ہے میں بھی رسول ہوں. تو وہ اس ملحد کو پکڑ کے لائے. جب یہ لاجواب ہوئے تو وہاں پہ اچھی خاصی ان کی پوری سننے والی عوام نے اچھی خاصی ان کی قادیانیوں کی بھی کی، اور جان گئے سارے کہ واقعی یہ تو خود بہت بڑے ملحد ہیں قادیانی بھی، کہ جو ایسے ملحد کو بٹھا کر اور پھر گستاخیاں بھی کروا رہے ہیں. لیکن پھر جب شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں ڈبیٹ اس پہ ہر طرح کی بات پہ ڈبیٹ کروں گا، ڈبیٹ ہوئی زبردست ماشاءاللہ. اور پھر قادیانی تعریف کر رہے تھے شاہ صاحب کی، وہی کہ جن کی وہ ہوٹنگ کرتے تھے، وہی کہ جن کی وہ انسلٹ کر رہے تھے. اور جب اسلام کے دفاع پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع پہ اور ان کی شان پہ جب وہ بات کی، بولے، تو قادیانی جو ہے نا وہ لاجواب ہوئے، تعریف کرنے لگے. جبکہ جو براڈ چلانے والے تھے وہ کہتے جی آپ نے جواب ہی نہیں دیا. جبکہ ان قادیانیوں کو سارے کو جانتے جو کمنٹ میں بات کرتے ہیں، جو پیچھے بیکنڈ پہ ہوتے ہیں، وہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور جو براڈ کر رہا ہے وہ کہتا نہیں. اور ان کو غصہ آ رہا تھا کہ جو شاہ صاحب ہیں وہ اسلام کا دفاع کیوں کر رہے ہیں اور ہماری قادیانیاں ذلیل ہو رہی ہیں. تو اسی طرح جو اگر ہوتے نا وہ شاہ جی ہوتے، تو شاہ جی کو پتا تھا کہ انہوں نے آ کے چیلنج دیا تو میں نے کیا کرنا ہے. تو ایک دم سے آپ کو دعوت دی تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ نا وہ کوئی انسلٹ وغیرہ ایسی کوئی بات نہ کر دیں. تو پھر یہ کسی کو تو لیتے نہیں ہیں کال پہ، ہم کمنٹ کرتے ہیں صرف، اور کمنٹس بھی ہمارے پھر وہ ختم کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں ہمیں. مرزا جونیئر کا فالوور آ گیا ہے، مرزا جونیئر کا فالوور آ گیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب اگر آپ موجود ہیں تو اس لیے میں نے نا خود اس سے بات کیا کہ بھائی مجھے دو اجازت ہے، میں آپ کی براڈ پہ آتا ہوں. تو یہ بھی ہے کہ جب ہم سے بڑے اور علماء بیٹھے ہوں تو ان کو کوئی آگے چیلنج دے تو ہم تو کہیں گے کہ بھائی پہلے شاگردوں سے تو کر لو نا بات، پھر آنا ہمارے بڑوں کی طرف. جی مفتی صاحب بس یہ تھی بات. تو 5 آئے منٹ ہیں کے جی لیے گئے ہوئے. سید یعصوب عباس طباطبائی، آپ کو میں بلاک کر رہا ہوں. اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو کال پہ تشریف لے آئیں، ورنہ یہاں پہ ہمارے دوست آئے ہیں بابا جی، یہ بھی مرزا انجینئر صاحب کے جو ہے نا یہ صاحب
आप करें बात अबू हसन भाई। जी बाबा जी, कोई नई तहकीक, कोई नई बातचीत, कोई एक और बात, ये जो नीचे मुझे लिख रहा है कि भाई आप जो हैं मौला अली रज़ी अल्लाह ताला मैंने अन्हु, उसको ब्लॉक कर दिया, छोड़ दो, बात ही खत्म कर दो। जी जी बिल्कुल। आजकल मैं और जो तहकीक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा है, लेकिन ये उस वक़्त होता है जब ये थोड़ी सी आती है, मतलब कि मिर्ज़ा इंजीनियर के जो स्टूडेंट हदीसें बयान करते हैं कि भाई ये फ़लानी हदीस इस तरह है, तो एक हदीस ये है कि भाई जिसमें सही मुस्लिम है गालबन, तो पता नहीं सही मुस्लिम में मेरे गालबन मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रही, तो भाई हाँ सही मुस्लिम में ही है कि भाई जो बंदा था वो कुफे का, अभी मुझे उसका ज़हन, अल्लाह कम्युनिकेशन माफ़ करे, कि भाई वो कह रहा कि हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के पता नहीं चाचे के बेटे थे, पता नहीं फूफी के बेटे थे, रिश्तेदार थे, उनको कह रहे कि हमें हुक्म देते हैं अमीर मुआविया, आप बोलते हैं हमें कि भाई आप ये क्या हुआ? हमारा ये मौजू नहीं है, इसलिए आपको उतारा। मैंने मना भी किया आपको, आप फिर भी बाज नहीं आए। दोबारा आपको कॉल पे ले रहा हूँ, हमारा ये मौजू नहीं है, दोबारा आ जाए कॉल पे। हाँ जी बाबा जी सामने आए। हेलो बाबियो, हाँ जी 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 आपको नहीं कह रहा यार, आपको नहीं कह रहा, म्यूट लगा लें एसएसपी साहब। ओ बाबा जी हेलो, मिर्जा जूनियर के स्टूडेंट ये, चलो इसको दफाई करो। वो कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था। जी जी। हाँ एसएसपी साहब, हमारा ये मौजू नहीं है, हमारा मौजू सिर्फ ये, उस्मान अपनी तस्वीर बड़ी करना, हमारा मौजू सिर्फ ये दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते ये वाले, इसके अलावा और कोई बात यहाँ पर नहीं। उसको मैंने ब्लॉक कर दिया ना, ठीक हो गया। उसको सिर्फ तकलीफ होगी, वो आ जाएगा एक खुद ही। बात काशिफ भाई मुझे करने की इजाजत है, एक छोटी सी बात है कि भाई को एक मशवरा दूं कि नरजस पर जो है वो आपने तहकीक लाजमी करनी है, ठीक है जी। बाकी आपने अब अगली कोई बात नहीं करनी। मैंने बहुत की हुई है मैंने बहुत पढ़ी ठीक हो हुई है। गया, ठीक हो गया, बस ठीक हो गया, बस फिर सत्य खैरा ने। जी आए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर ये आपका ब्रॉडकास्ट का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उवैद भाई, ये जो दो बंदे लगे हुए हैं, इनकी कोई आपको समझ आती कौन है ये? क्या राय है आपकी इनके बारे में? ऊपर वाला तो कंफर्म लानती बेगैरत है, और नीचे वाला भी उसी का शागिर्द है। बस फिर आप और हम ख्याल हैं यहाँ। अच्छा यानी कि जूनियर दोनों की अम्मियों की मंजी ठोकती है। अच्छा सुने, अभी से चंद देर मतलब आधा घंटा पहले ही ये इन्हीं की कादियानियों की एक ब्रॉडकास्ट वैसी कल भी मेरे सामने आई, तो वो बात न सुने, कहते हैं जी हमारा मतलब वो इनका जो अपने अकायद पेश करते हैं। मैंने कहा यार आप सल्लम आखिरी नबी हैं, फिर मैंने आयत पढ़ के सुनाई, वो माकाना मोहम्मद नबा हदिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कहते हैं कि जी ये यहाँ पर तो मोहर है, मोहर से क्या मुराद है? मैं कहा मोहर उसी चीज़ पर होती है जहाँ पे ख़त्म हो जाता है हर चीज़, वो ना माने। फिर आज जब फंसे हैं, आज कहते हैं कि मैं आज बातों बातों में बात निकली है हेलो सुन रहे हैं? हाँ, तो आज बात चलते चलते यहाँ तक पहुंची है कि मैंने उनसे पूछा यार अपने मिर्जा का बताओ किधर है, कुरान में जिक्र किधर है? फिर कहते हैं आप उबैद साहब बताओ। एक मिनट रुकिएगा जरा, मोहम्मद उबैद उनका साहब, रसूल। उबैद साहब एक मिनट रुकिएगा, माजरत के साथ मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। ये ना मिर्जा जूनियर का स्टूडेंट माजरत के साथ कहाँ चला गया? एक तो ये भाग बड़ी जल्दी जाता है। ऊपर आओ ना, इतनी हिम्मत है तो ऊपर आओ ना।
जी उबैर भाई अपनी बात जारी रखें, जैसी बाबा जी वाली आईडी आएगी ऊपर तो मुझे माइक दे दीजिएगा। हाँ जी। तो आखिरकार फिर मैंने जब ये आयत पढ़ के बताई, फिर आगे फिर वो मतलब जिस तरह इनका अंदाज होता है बकवास करना, मतलब बात सुनते नहीं है। फिर जी बरेलवी की देवबंदी ये वो सारा, आखिरकार करते करते इतने हाइपर हो गए उनके मजबूरन हमें मतलब जो है उनको नीचे उतारना पड़ा है। मैं क्या शायद आपका भी वही सीन है माजरत के साथ। अल्लाह ना करे जी, हम तो लानत भेजते हैं मिर्जा कादियानी पे भी। और बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वाब है इनको लानत भेजना भी। इनके ऊपर लानत भेजे तो ये नीचे कर देते हैं बंदे को। इनको अब मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैं क्या कहूँ, इनको नीचे का बहुत शौक है। चल बाबा कॉल पे आ जा अपने बाबा। चलें जी, अल्लाह पाक आपको खत्म नबूवत पर पहरा देने की और हमें भी आमीन सुमा आखिरी सांस तक लगाए रखे और कलमे पर मौत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह बैद जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले लोधी भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओ जी ओ मुंडिया जी, चट्टा